Lahi imong ungol ha kay. Okay. Unsa imong pick up line? Kasi imong hatagan sa pick up line. Ako, go. Unsa imong pick up line? Energy drink ka ba? Energy drink ako. Bakit? Parang gugugub. Bawa din lang din. Basta sa ng kahapon. Kung tugtun ka na ma, kita ang tubra buhanga ka. And now, ladies and gentlemen, contestant number 4! Okay. Pangalan? John. John Estrada. Loyola. Pila edad? Kitsi. Kuntang kuguunti ka. Pila yung edad tinuod? 20. 20. And this is contestant number 4. This is contestant number 4. Higop. Takla. 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 Takla balik, takla. Ungol. Tagai kog ungol sa itoy. Ungol sa iring. Parihara naman eh. Okay, yun sa'yo mong hatagan sa pick-up line. Ikaw lang. Agtarong ha. Kubra taga niya eh, kubra. Okay, yun sabi mong pick-up line. Flowers ka ba? Kana, feel ako nindot. Bakit? Lamig ikaw ihaya good. Ikaw na kong ihaya, buwanga ka. Ato dito, be. Kana, wala lingaw, ihaya na eh. And now, ladies and gentlemen, the moment of truth, karon ato nang naila-ila ang ato mga contestant. Ay, apil din hindi ay. Ate, apil ang kahoy. Tao din hindi ay. Ladies and gentlemen, the last but not the least, the most handsome among the prisoners. Ladies and gentlemen, the gorgeous, the delicious, the superstitious belief. Ladies and gentlemen, contestant number 5! In fairness, karoon ko pagdoon niya, kaya nakita ko na siya, kandi is cute, malay siya, no? Cute siya na kandi is. Hoy, binubinuang na to tanan ha, ayaw tuo ato. Pero kung tanaw ni mga tinuod, tuhuin na lang ha, para dili ko magsakit ng dughan. Kasi pangalan? Maki. Inahay! Ay. Oh, saan tinahay? Inahay! I'm Chucky. Wanna play? Ano? Hindi ko na, 1, 2, 3, go. Hi, I'm Maki. Ay, Maki, di alam ko Chucky. Abi nung Chucky, Maki, di ay, gabalik. I-complete name. Hi, I'm Maki. Nga, ano di ka? Ready, 1, 2, 3, go! Hi, I'm Maki managaytay. Edad. 25. 25. Pansay kaso. Wala din, abilog may kaso. Ay na, this is contestant number 5. Mas contestant. Ayaw, paspasa! Hinaya, this is contestant number 5. Ayaw, paspasa. 1, 2, 3, go. This is contestant number 5. Hinayo na to, be. Haralaga po sa number 1. Abi pa lang namin favoritism. So, kung saan gibot sa number 1, ang masang buhat to ni mo. Hinayo na to, ha, sanda ko. This is kun. Tistan. Number 5. Number 5. Paspasa, this is contestant number 5. This is contestant number 5. Ay! Higop! Hoy! Takla! Ay, kusog yung takla, no? Sunod, unggoy! Ungol, sabi yung unggoy. Ungol! Ay! Ang imong
Ongol man nakang ongol. Unsa imong kinsa mo hatagan sa pick up line? Ako? Na. Gani harabe ni nagkurog-kurog o gikan pas kubra yan himong haya. Diri. Tarong ha kurkurog ah. Unsa imong pick up line? Dapat nindot. Okay, go. Tae ka ba? Wow! Tae ko? Na ikaw tumbol ka. Kung makatae ka ha. Atay ka. Matias. Balik. Tae ka ba? Tae ako, bakit? Kasi mahal kita. Mahal kita, anak. Iplaso, di kang buhanga ka. So karon ato nang naila-ila ang atong mga contestants. So karon, let's proceed sa atong talent portion. Ang talent portion ninyo boys, one common music gihapon pero magdepende sa inyong version. Kinsay pinakalindot og version, okay? Okay, unsayon nyo ang buhaton? Natay sample version. Music please! Boys, sa sinawa! Hoy, 3, 2, 1! Wala ha! Ay, hayas mabayot, ah! Ano mas mga laki? Managin mabayot, ay! Okay, number one! Pares mo si Montiyo dong! Ready? Layate! Contestant number 1! Inaya lang. Hoy, 3, 2, 1! Manai. Gara tao di mong tiyo daw. Number 2. Okay, contestant number 2. Palakpakan! Layate, Johnny! Hoy, 3, 2, 1! Stop. Ate na